Haluni herabe alla radio kilingo menyo konte ratanga afutale ko mo singina le buke dulaku bari menki luato wo metari yangina na jekune yo ken terolu nani li jaho anin kukurunke wo mantari bola mo go hakilo la mume khile dunia to tobe o be damu tani mumma khi bori gerolu ma folo ite magardu I xawo le famu wole xake imanson korsala digini yele ñogo yama mo go menu te kilindi ni be talani kende wolu me ñogon famu no muku ite mu laydu ite me fusi keno woto bawo I xalon ne go transolo be dula wodula ba kemme marano no mo go men xa boneto kolu kila wo me hero nganne ya no ye ratanga tero menu be jan ani anya fe alo ngawa woto dungi mataram beja isigi ja nsi de mano munna abe mañi mali la ñoko ya gole ya lebemma na sen dimin jaxo isa fono depuis wakati isa fono kabrin dindi may xa ñaxale ya docteur jele wo ko la fa xaba kabri wo to benin kubani nukunde bari sani ba fe xa dingo soto mbesilandi xa famu iyo ke ni tungalo ikhala benne ba yinat nsini moko kendol bula ñogon menu si hakilo masigi jarale ko wol besilandi khadindi nga waxana fara nimbe name to nyale ku gole yali ngolem wala ko le raki ranta do toro jela pour na xima fele isi hakilo masigi leno kende pour ila wulo se tambino nyama ku mexengo fara ma felele wolem akko gole bari femme keno ilo barin takalon ne kende lon na lemu ani mo kende ba asi hakilo masigino ani asi khono mutakku madamu ni gaji ina ta foja e galo ne ko kunyimale pour ite ani digu men benala wulula e janga men kete isim folole adun atele khagole ba o ibe jansila fo e khalalen mbe examen dolu kelilale mbalu topoto lale ni sonta iyo c'est la vie à Ratanga c'est la vie à Ratanga c'est la vie à Ratanga Ratanga that's life c'est la vie à Ratanga bari be mun kala ten korsa imam masino ni name khulena a khulenta amon khulen ngajele kende mense ma felo adun tanante ko nunto imam khakilo la sigi korsa ngala ne kite jan 100% nki yembe jan bari mun bi la korsa afanye ini sege ngalo ne ki mano ndi nyine khala mume godola godo bari na fulo ben kebulu afanye jalu ngotu mo ngadima lu wolu na julol be kafran bawo mumu sikili neti sila anin dingo adun kebe segeli lu wolu godi kola afanye jalu le mu korsa ijanna godi wo godi dimma akuwe mekeno ila ku mesangol bula afanye jalu le ayi osila dun kha fo yene gole ya belato abe gule aline bari nte fani afuliye na konte nyinti
bari fo xa lon ne ko londo ni na experience o xa itale ko musolu la sunno se goleya siyama natino wulo tumola a kuwo le xa ke mbe silandin docteur a kuwo bee be fo xa bari fo i xa lon ne ko ni ba fe xa dingu soto a se keno bari fo i xa kemogo kendoti ani i xono jokki kende ani fana i xana wulu jan bawo na équipe aussi la goleyalu ani xi dema i xa kisi goleya menu senano mun gole yaata docteur dindingo se goleya sotole no na be bokan wo tumo fendo se keno a se fomi ma episiotomie tegen ding se keno min se dindingo la tambi a keta ñawo ñandi ma yelo bongo se keno man xaañi xa kuwo fo la moxo si yennu i xaalon ite doronte ku façon ñinto dun xiide mais moxo de may xa xibaarolu soto adon xibaro xo ise kuñuma keno ñaadi magar xabar ñuma baale kete sans sole ben na soto na quartier xono nte dun ñinu waxatolu le nsalon jelu le nafa bentelu nsi tantule jaxu i xa kuñima ñimmeñ karfam anin meña halile a hantel fulo la denne bara ñoxoya kuñuma baale nga jele kini magar ba fexa kuwol la sonne kodi ten ni magar be benine kuñuma namiroto fo taxa ñaatole mbañi nin xalale nga sigilo kilima nte fanan ba fexa taxa ñaatu hari na xa tarante ni la sana sen na relation la lo hakketu ñe allo Korsa lemu isaxuma Korsa ntele mu muso sangare ngi la numéro téléphone soto muso bulu hein ngal la gol ya ko mo mele na bureau la 13h tumo bari me bono waxato wala isena no centre ngame sena nga sampagne koppo do di ma mbe sewali kende se sampagne kop flatano awa i xalo be ñagali ne xi je sewale adu xalo même mu telbe sampagne di xima pour le appartement gagol ini sege ibenda fe la men anin si tante ramuso me madema bi xa dema xa hakkilo ma sigi ba fe sila anin dakar jallo xi ñoxandi sala hakkilla mi realam abe ku kende bal ka gagol yalla ko lula tere xa ku ñuma wolu be fay asin sewa tumo doluto iyo nga ko jele mallano ala sanse manna mamalo sila ala mo ya ba aketan terol ti la bangola terol wodoro ngalo ne kima kanu kende fana nga gole ya wakato sotole aning ate bari tonya nyante korsati ngamelo no ba fe kha klise mangala lundo urala anintelu fata ni wo me domoro ke ani musowo me yam fama bada munne bi jaxo yalla tay ini korsa ime yam fa no ma munna ntenene ma ko foye tulli xamma mala tulto don sunya mendi tamma akhadi korsama akhaga akhi tariya khake moko kurungani anata kha fonye akha godi siyaman sotato akha jaxu kende ni moko sifa ame sanse mume kaketu ntu malo miya go foyen tugu sedunno itumba fe xanje momu magar la tulto nun ko nyenti ba fe xila kumo la me ni ngaje kuy sanseta comme gol du salano ila ku jaxolu me ila koto magar ko kira sunyal ngalo ne kabe ko mutalim male hambi bari sani ita fo bari xani ku façon keno nyaadi be o ko le munti ibela lan tama nyaadi bawo be men ko wo koy musungoleti ame fusina fanka khuma bari ay lan na bela ni tema bari mba fi kha famule tulli xanna silanne na dimin nata asiku bekele no fana asen nasilan i xalon kelu beti teti mulay
tuma wo nse kuwolu kattan fanye pour hankuŋo ɲini ani ha kubeto ke doron tolle xima silan bari ine nema wo foɲe kuɲa siyama bari wo humo tambitale moxo me hakketuno ŋa magar la tuto duŋol menu gaga bari lanna tawunte yate lunkilin me tambi man mira la kuwo to mbeni misali fanfan nka plaso ɲin sota tuma men na i kole ŋa ɲina ku tambilalu ma nse lano le itele doron ma wo kan nsi tara yan fo ma nin na baro ɲin tinata nte fusi ti tugun bari ma fo yen ko ila baro be tiɲala le korsa bari fo i xa xuma i ni magar i xa ɲafa ye i xa ya fo tarama i ɲa milu i la filu la la ku kuntan kelu nka mele mba kela le bari nkan khali isela non tema lumbeti mba fe xibaro do fay namira ya to ise sewa nga kayito signé pour xana appartement gaga godo se tala flati nga to fo ñame ila kura ke mbe bola silen adun kuñumalu binali ñaato kuruntelu ibe mum fo xante ibajilale keta mo ñumati silen yire matale kende prison xono ani ngamira jaxu mi ngani na dunia xono itelemu ani na dimbaya fo nga ese tugu wala mo ku kende bat sila bari be mum fo xante ibe si bo xanne o me keno tugu mume bari saje seben kendem flolu adun dindiglu ñano bi baba ma ñano be kanola ite fono ñano be dema alonne majaga mbotu mo tulli akura tale ameta kabri musu ka fon ki ñano be demaro la ma yila hari seconde kilinna fo iñoxo musu kendema musu teri ñuma lafita ka ku kele nte ñoxo iyo wakati tambilin ko même manja dugube xi sigi xa bengama xila tilimbaliya kumo fo centre de santé ni xono awa mben fan ni xala aseke ñaadi fo godi loxo bela wo ben xono to filili namiro tay nata pour xandema bari nenul kuute i xana xono to fili tonya mbe sewalin kendege ila koolula i xalo xa hakkilo di ko ñima lemu bari fango be mennu la baro lemu xa fangan tangolu la fili nafulo soto kuola ibe mun kuntema fusi men manke i jigoti i hakkilo la siki ngana ku do fiye men sen bedema ite soñaro kala tugun bari gagaro ñaadi ase soto no basolu mennu da mangole ime mennu tarano marché to tele se mo holu ñini wo kola baso wolu la teru fulo se godo tala i haje ñaadi pour mun nante godi ba le bato abe siyali ñami fasila duniya ndoxoya ani rufula korsa bawo i xo mo siyama lonne men si dema no tonya madame Sangare man ñamu na ko ñi lonna malo ni xanna ko ngoni fam basolu wo xañine ba folo basolu mennu mu itobenta endile pour i xanna fen sara toben na la axake nsonta awa wotuma sikili pour ma ben dulato fonse miran toni la soto abinyadi kamaringulu albe mun na jang berasel ngini kan kabring wakati ning korita jelale gallo hono imaje ite ay mume haketu tanante fiak ila ko gadiya enle i xalon kabni xila fenning ani la fani kenyi manilu soto bebe silandi nga xumayla fiakr ate amia nole mume
abi jaxan comme star donkili lalalu wala cinéma to ñaate fiacre bari be mun fokanten tapo xari fiacre atero lu kayen ka xan xumo bulay la kuten ki be sigilin ku to nyalemu ibe wole miral barina penda na mbetulun kalle penda ngitara ilo ngula lede name ngitara le name penda abiye maje be men fokanko ay tonya ilo ikalo tumado amanke ole bari tapo be tulungane pour ka fiakir sege abi suma yani ne anite bari mun na tapo be ku façon ñu fokan na khatara to nyata to ikalo rasansi soto ina balo gudo be la bo xay ila ko la tay ma fe ka smartphone ni tablet to soto bari wo mo si mi adin tema wo nyalem defa ngole se godo ngene ni mba fe ka san ni sege ila kumola bari ka men fo ibu kuma ki fanente ni sege Julien khako fante imun teri ni maleti pendante le won ta fe ka diminam na khadiye si de manoy khagodi ndin soto pour khila kume sen dingol soto ifana khani kafunyo kholu fana sifu khamun fo woto iyo ni mesu nyaare kel sa keno tambilu man kanyo khonje sa nya fuye iyo bari ten fon kan di muso joki anyane bale bemma ikana fusi fo nti déranger ha ay mume nsakay tolu karang tolu kura do lietna mba fi ha kudo fi en dum ba fi ha fi nyani nya hala telephone te munketa tulli abenala bola a hala julo salale ngalo ne kabe bola le wakato nyenna ngata diama nganna appartement gaga menna mba fe hila kolla kanta kende nyaadum han kanta nyaaduma iyo tulli ma fanya ay amanjare wola al sallam ko mutalingul be musu kantale letna ntente lalin tulli hari dondi aben taman ke ta hakkil kilinti atemela na futo je sale ba ngan khang matarale sani bungo soto lebe kala muradoti iyo wala jena muta mba fe ka kenyon ku kutoti nindi musu fulolu takanya kuto ani docteur mulay namiroto ifana sutura tima nsonta awa iba fe ka kuo belo iyo mba fe kanna na yale totala ama yele ma dia nyoti namira ya to folo ni mulay ka taradula kile mbe nyamente wo gambole folo asekene lundo nyaaw nyani ba fe tulo do hilame mbejan I hanan yi nambejan woto ni mire ya yele mata na mire ya to tulime fusile kentama bari ni se ge ila mire ya la akuo mangole isekele moko kende baati ko nyi khono ikhaje mbitere kala na associé foloti itele be nyine kharo kela ila ka funyo kholu khono moko kende tan menu sa no khi basolu sa bari jangato sima ya mantaran dafe amu basolu menu se badi gando jara diminalu antibiotique lu fanan beleje be nyano bala iselanna basi nyima lemu adu ida mangole isena fulo sotato ni xamo ko siyama nati fanan isa fo iteru ye ifana khadolu nyine pour gari ba kha soto ntedu semen soto ato ibe yele khan nyaawo nyandi ise golo soto wo nyaay la gagaroto ani teru la gagaro khono bawo ite ba damutala ise tara be santo okay namiro to nga famule korsa antere muso ntelemu Aisha bari ibik mun ke khanja itun sankili jani be nala mo khol yaten haketu namiro to ise sewani khanje tonya ila na diata nye nta fe do romo khanana nya imisara ibedi Aisha isaba kibe pending aw mbe wotuma tuma wo ibe kudolu khono ime yelema momunyinto ibe basolu ta ha tugun santri la atuten khimira menna wonte nte ku jaxo khono
bari ite dun a fonye i b'a fɛ ka ku siyama fonye kodi na muso i kilin tɛ n ka ka can da maa tɛ i sa tara nogun tɛn tɛ fonse mɔgɔ yo la kisi tululamela musolu kelu fananga ni ndula kuta mbe xalo ne sila bi ko muso men nu sunnata se xono tano anin ka dingo soto foy ka tagale nyaawo nyandima dogotoru balu xima fele wala lu ka nyaalo adun gole yabe ji muso nin tambita sunnal gole yalim balem bay sage tato no tolaletu anya tola kese kungo anya buto da gulo din golu khotolalo ma fannala abada ma to fo moye ala sunnalo ani ala diminyalo sila nyako anin ka khonota santrola dogotorol ka faram fansi ayene ko sunnalo muku kurum baleti fan sotolitumo awa fana ika fayene kase harjige ba sotoleno kadin kendo soto herani mbade yat din kenyim ba wakati siyama ni mɔgɔlu k'a lɔn xoleya men be musolu la sunno xono isa dabula to nyalem fargas mogo sita fe ka ku golenga ne ya dinguluma ani wole khatula ini la dimba ya khakacha wo nyogonte mume nene maje imama muso ibita muso ina hari baba ka sunnalo nganne ya di muso ma idu ngalon goliya siyama ngomenu ba sunnalo beke kan doro bawo dali fenyolem dali fenyolu nyamu yele malale enin ce magar nin kita emission neti mem makata mogol la kende alu belin terol kodo abeja ngabarandi soto alien terolo qualité ñemalem Coucou. Acha, ibe muna jam. Nata lo khonton alube. Ite do mu kuwati. Mfama tijala iralo. Hankonto. Ntumba fe ihi sarana na ñoxon jela bangola. Bari man sembo sotole. Ani juso. Ni wonte ibe diite nte kuntinya fo mo ko siten na duna khono kabiri mba fe khafo kabiri te. Iba fe nga yele xan pour hitantu walemu. Ai bari korsa ko nye ko mo tila duna khono. Mo xosi bari la mo xajibe ko yinto. Name nindo benta men ka denyen kende ni ba fe xalo. Wo benta besa wali la kola. Bari e xalo ne ba me taxala baro be mbul. Udima be mbula ga fayo udima ba tugu bare nga sampan bumba mi o xama bi fargas kha emission qarfama tiloto i xawoje o ñoxonte wo benta mbe ñaña lila nsena message la tambino ku ñuma ba la ban la namiroto bina la tara la ila emission radio te poto la le ani la association ani la sungutu ndingulu mba fele silen khatara la duna tigo xono sungutu ndingulu ani te mulay melun kilim balu no te xola nana lu mani sungutu ndingulu mbese wali la xumo nyima barabe tariyali nede nte dum folo mam parede wakati ndindim ma folo si ma xono duna tego be xono no le ñanta
abe jay haje akani setano bari hani nya bala mume e xana bula Hey, nintelo sumata siyol be mun domola yo nterolu tuma wotuma mogolu be kenin ne mennu me ku jaxu ke dabula no mukku bawo ila nafaale bato ite korsa honon dingo mi lo yiro la mukku ama mellon imam moko mennu lon ifam mutale wol la ku woto dondinde bawo e xalon ne namma hime kubete sotono woto awa namuso korsa ibulo lay famma bawo arni xalon ne ko mogo membe fengo nafa dron no la ko me tambi fusila bari xalon ne fana ko mogo sime omelette to benno ni man 6 kilo to te ratanga tero menu be jan ani menu ba nya fe alu xan na ngina ko me ñogom bulu